Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mungkin saat perempuan berkata dengan bagi panitia pertemuan bukan acara itu seperti panitia pembukaan, nomor 2 iki panitia sambutan. Mari kita buka acara pada malam Kak Dito dan membuka malam acara Kak Dito berjalan dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara kedua kepada sambutan dari kepada ketua kebetulan kepada terjalan tutup atau sebelum sambutan nirema istighosah singkat Halka Binto bedi pimpin sareng sanirana Simulja Ustadz Jadilah Buktawator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ahli ajma'in syahidun billahi wal Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم وجميع الشيطان الأولياء وصل عندهم كتب العالمين وقدر جيلني قدر صلى الله سره وشهد أهل القاشم وشهد مسلم عبد الله محمد وشهد أن صاحب وتجمع فينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua khususnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma tuqaddimu li anfusikum Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قادم 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 يا الله يا الله يا قادم يا الله يا قادم يا الله يا قادم يا الله يا قادم يا الله يا الله يا قادم يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مغفر يا نصر يا وكيل يا الله يا غافر يا نصر يا وكيل يا الله يا نصر يا وكيل يا الله يا غافر يا نصر يا وكيل الله يا غافر يا نصر يا وكيل يا 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 يا غافر يا نصر يا وكيل يا الله يا غافر يا نصر يا وكيل يا الله يا نصر يا وكيل يا الله يا غافر يا نصر يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد قدرت أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قدرت أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قدرت أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدر وتنفرج بالقرى وتنال الخوارج وتنال بالروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس وحالة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا بديع 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 بديع يا 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 بديع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسنتكم بالله القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله حسنتكم بالله القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله حسنتكم بالله القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهار يا قهار كن من تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهار يا قهار كن من تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهار يا قهار كن من تخيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد كن حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين
يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد كن حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد كن حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا رسول الله حمدا وفي نعمه وفي مزيك ورحمه اللهم صل وسلم على محمد وطول لنا من حمد وترضى من عندك اللهم تقبل منا صلاة ربنا ظلمنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وصلى الله على خير سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih sampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk acara satu sepuluh kibarika sambutan dari KPMJ Kangayan yang disampaikan oleh Ustaz Mustari Bekto Kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebenarnya kula menjagi kesatuan jajaran pengurus NU mulai dari jajaran mustasar baik tingkat MWC dan jajaran Suriah dari tingkatan MWC dan tingkatan Ranting terjugan segenap jajaran Tanfidiyah mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sekretariat kula menjadi. Pertama-tama puji syukur ngiring aturake deka hadirat Allah Subhanahu wa taala sekali mabuten kula sareng para ajunan sadaya kaparingan nikmat inggih kadinto kenikmatan sehat karena nikmat sehat kadinto minangka modal saya paling utama menabi Betul kula sareng para ajunan sadaya tak kedua nikmat sehat kemungkinan besar tak bisa angrabui deka tempat kadinto. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahan junjungan kita Ki Kadinto Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu kasatujana setutun kula muljaki sesuai sarang undangan sekarima dalam undangan tertera berhubungan kalau berinstruksi dari PWNU Jawa Timur terjugan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kangian milana malam makin betul kaula ngundang para ajunan sateje Kak Dinto berkaitan sareng pendataan ranting. Jadi saya maksud pendataan ranting Kak Dinto karena terus terang dalam organisasi NU Kak Dinto bisa dikategorikan secara administrasinya masih kurang valid karena pada saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid hadir dalam rangka Liga Islam Sedunia, ibu tertanya berapa jamaah Nahdlatul Ulama, beliau menjawab 5 miliar jaipon. Kemudian Harpanika bingung asaran Kiai Haji Mustafa Bisri, benar mos itu katanya Gus Dur kepada Kiai Haji Mustafa Bisri. Akhirnya Gus Mus menjawab lebih dari 5 miliar, padahal datanya masih belum ada. Medan dari kepanika saat malam mangken Kak Dinto esona kasatujana pengurus ranting untuk mendata dan juga kasatujana pengurus MWC dari Mustasar kemudian jajaran Suriah dan Vidya agar supaya memberi masukan atau bantuan kepada rekan-rekan ranting atau juga di MWC juga pendataan juga. Satrosipun Harpanika tidak lepas dari ponapa sebuah kisarang muasis NU Beten Gola pernah mendengar, pernah merang bahwa Allahumma firlah As'ad Samsul Arifin atau Bu Epakon Maraja NU. Kemudian Kiai Masari Deguna siapa sih aja ke NU si Maraja NU ya pesantren. Terjugan ke Maimun Zuber pernah ada bu pesantren cek pernah nolak mun pateti pengurus NU kalau beralasan karena NU jaga kakasena. Maksudnya pun kakasena pangeran. Jadi betul kau sering para ajunan satu saat malam mangken Kak Dinto benih kebetulan karena manabi dengan alam dunia Kak Dinto sobung istilah kebetulan Kak Dinto pun sesuai sarang sakai dulu pangeran jadi sona kakompakan pun satrosipun berkenaan dengan pendataan ranting Sekak lima di pendataan Kak Dinto banyak hal perlu di SNG di antaranya jumlah penduduk di setiap ranting dan telepon ada ranting Kangayan Barat. Jadi penduduk seranting Kangayan Barat ini kesapona jumlah yang berafiliasi atau yang berpaham Nahdlatul Ulama sesuai dengan real, sesuai dengan fakta di lapangan. Laki-laki saponapa, kemudian perempuan saponapa. Terus juga ada jumlah kader MKNU. Jadi betul gola mengucapkan selamat sepon elantik atau alumni madrasah kader Nahdlatul Ulama sampun bersertifikat karena dan kulit TV tidak mengikuti keleresan musafir para pambudi jeda. Satrosipun ada data administrasi contohipun SK MWC, SK ranting, kemudian di tercik Timur, terus tercik Barat, tercik daerah Kangayan Barat, Bapak bisa buat
Kangayan Timur Subuh Jati ya oh ya Ustaz saya bisa ikut kira si Kangayan Selatan gitu. SK ranting Manabi seranting gitu. Terus kemudian ada dan masih berlaku di kolom handphone, terus ada tapi sudah expired, terakhir tidak ada. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Manabi pun berdegi diisi ada, atau yang duanya dicoret siapa neka. Terus kemudian Ansor Bude EBNU SK anak cabang Ansor PAJ dan gola komunikasi sarang sekretaris Ansor ternyata hubung SK nah. Jadi meskipun kegiatannya sudah berjalan, SK tidak ada, disesuaikan sarang realnya tidak ada, diisi tidak ada. Kemungkinan besar nanti pengurus PWNU bisa mendesak pengurus cabang Ansor. Biasa epon Manabi Kangian bude pendataan panika bude bertuan biasa. Kengken kalau tak bisa mempertegas ini kadinto sesuai sarang debu sing sampai lagi ketua cabang sapaneka untuk kelanjutannya dan boleh tak ini. Cuman yang jelas Manabi Kangian eventai datang biasanya boleh terus sapaneka. Cuman makin ngereng mak fokus ke pengisian data dekik beda hal-hal yang mau diusulkan ya torek setelah penjelasan Manabi kurang paham bisa tanya lagi dekik dan kalau bisa contoh sarang rais sarang katib ada kutubut diniyah kitab-kitab beda kitab tauhid fikih tasawuf tafsir kitab hadis disesuaikan lagi pada terus kelengkapan administrasi buku induk anggota NU terus terang kali itu sobung di MBC sobung karena paneka merupakan pembenahan organisasi meskipun di cabang penyampaiannya ketua kemarin seperti hanya ekspedisi surat keluar ekspedisi surat istilahnya ketika ada undangan gitu, siapa penerimanya terus terang sobung juga tapi kan masih bisa dimungkinkan untuk upload siapa neka. Jadi cara pengisiannya bisa diisi ada seperti itu. Nah, apa neka ini? Kalau tidak memungkinkan kita usah sewa, istilahnya SE tidak ada apa neka. Terus buku kas harian mana di MBC, buku kas harian NU MBC. Buku kas bulanan Manabi bedek kas epon berarti mau tidak mau untuk selanjutnya badan koris dan para ajunan strategi paneka harus ada pertemuan atau sehingga bahasa Kangiana pompolan satros epon kantor MWCNU atau kantor ranting rata-rata sobung ya kenapa boleh Manabi sobung saya tidak ada sama nikah Banom lembadan yang sobung. Nah, terus data aset tetap pada masjid nama lembaga atau nama masjid sesuai dengan nama masjid. Contohnya Manabi Kajuaro bertelok masjid Nurul Huda, terus Ar-Rahman, Nurul Yakin, Kamputa. Jadi semuanya panika diisi. Manabi kalau mas sempit, kalau mas tong panika. Ibu karena form Kak Dinto aslina aplikasi karena mengingat kondisi cakanca MWC cepon penyampaiannya pengurus cabang saya kena bentuk hard copy untuk mempermudah dan kono juga diberi beban untuk ngisi input hasil dari kaca-kaca ya ranting gitu. Kenapa hasilnya dari kaca-kaca ranting untuk MBC Kangayan pakon input TV mana bisa lain bisa langsung ke cabang siapa nih kan masjid
nama lembaga, nama masjid, kemudian nama pemilik. Nama pemilik panika takmir. Contohnya pada nama Masjid Ar-Rahman, berarti pemiliknya Bapak Hamsani menabisi Masjid Ar-Rahman. Langsung ketua takmir kali itu. Terus kondisi masjidnya bagus, kenapa masih layak, kenapa tak layak sepanjang. Klinik, rumah sakit, tipe D, data aset tetap, kemudian koperasi kita andi untuk wilayah NBC. Koperasi toko NU Maret BMT NU, karena untuk di Sumeneb ada BMT NU di Gapura, di Kecamatan Gapura pusatnya BMT NU. Kemudian tanah produktif saya Dikna NU. Seterusnya data aset tetap kantor NU sebelumnya untuk NBC masih perencanaan. Pondok pesantren dan Maneka Parno, pondok pesantren. Jadi di setiap ranting menabi bode pondok pesantrennya ditulis. Maksudnya pondok pesantren yang berafiliasi atau yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sepaneka. Meski di NU, tapi pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti masuk kategori organisasi NU. Madrasah Diniyah MI SD, SD napa pun kepala kan kurang paham juga banyak untuk SD, MTS, SMP, MA, SMA, SMK. Setelah sepon data aset tidak tetap ambulan cabang kedua, menabi cabang kedua untuk MBC kita kedua tidak ada sebenarnya. Mobil dinas, mobil angkutan umum, mobil angkutan barang, sepeda motor. Panikan. Setelah itu panikan data kegiatan. Sementara data kegiatan contohnya MBCNU otabuh ranting NU kondisi napa seminggu sekalian, sebulan sekalian panikan. Jadi bahasa kalian kompolan. Jadi mau tidak mau kodok keberti kompolan kali itu. Harus membentuk sebuah pertemuan setiap bulan tergantung kesepakatan tadi apa teknisnya ada kiwan. Muslimat untuk secara strukturalnya mungkin sobung ya, tapi kegiatannya secara kultural banyak walaupun minggu punya kumpulan muslimat panikam dimasukkan ke ada istilahnya ada. Untuk SK-nya tidak ada karena banyak kegiatan muslimat pada hari Jumat, pada hari Senin yang mana. Terus pada iana, saya maksud iana itu iuran napa beda napa punten untuk sementara tidak ada. Kadinto kesemuanya terserah kesepakatan. Karena masih memungkinkan untuk mengadakan iuran tak sama ibu atau sekolah ibu sama mereka. Kangkui pun apa? Kangkui kemaslahatan organisasi. Nah, itu ulama. Milana dari kemaneka bodese tak paham ya tore bisa musyawarah gitu. Sebelumnya ya tore juga. Si bode ya tore.